Os Estados Unidos são um dos poucos países onde o porte individual de armas é protegido pela Constituição. Aqui, o número de mortes por armas de fogo é 25 vezes mais alto que em outros países desenvolvidos. Um país lindo, tranquilo, discreto, seguro, rico, com o segundo mais alto índice de desenvolvimento humano do mundo, segundo a ONU. Essa mesma Suíça, pacata, segura e neutra, tem uma alta concentração de armas de fogo nas mãos de civis. Neste Sem Fronteiras, nós vamos mostrar essa forte tradição e por que ela vem sendo cada vez mais questionada, especialmente pelos vizinhos europeus. Por causa da pressão que vem de fora, os suíços vão às urnas em maio para decidir se apoiam ou não uma nova lei que aperta o controle sobre as armas. A paixão dos suíços pelas armas começa cedo. Uma vez por ano, em Zurique, 4.000 meninos e meninas entre 12 e 16 anos participam do Knabenschießen, uma tradicional competição de tiros. A primeira edição foi em 1656. A Federação Suíça de Tiro, com seus 130 mil integrantes, é a quarta maior associação esportiva do país, atrás apenas das de ginástica, futebol e tênis. Unser Verein hier wurde im Jahre 1423 gegründet und wir betreiben Schießen als Sport. Wir haben in der Schweiz über 2500 Vereine, die diese Disziplinen, die ich gesagt habe, betreiben. Dann haben wir noch Jäger, auch mit Waffen. De acordo com o mais recente levantamento do Small Arms Survey, 1 bilhão de armas estavam em circulação no mundo em 2017. 850 milhões delas nas mãos de civis, sendo que só 100 milhões eram registradas. Os Estados Unidos são o país com a maior concentração de armas nas mãos de civis, com uma média de mais de uma por habitante. Na Suíça, uma surpresa do ranking, há o equivalente a uma arma para cada 3 pessoas. La Suisse a une concentration d'armes de feu très élevée, loin devant ses voisins comme la France et l'Allemagne. À votre avis, pourquoi? Oui, c'est une longue histoire et ça surtout à voir avec le modèle de l'armée, parce que c'est une armée de milice, ça veut dire les soldats, ce sont des citoyens, et quand ils ont fait leur école de recrues, ils prennent leurs armes à la maison, avec l'uniforme, avec tout l'équipement, et puis ils ont avec eux l'arme, et même quand ils ont fini leur service militaire, s'ils veulent et s'ils ont passé quelques tirs, quelques tests, ils peuvent garder l'arme. Et puis l'arme est dans la propriété privée après. O serviço militar é obrigatório para os suíços, só que os soldados só são acionados em caso de necessidade. E o argumento para manter as armas em casa é simples: é preciso estar a postos rapidamente em caso de emergência. Quem quiser ficar com a arma mesmo depois do serviço militar precisa convertê-la de automática para semiautomática e pagar um valor simbólico, o equivalente a menos de R$400. Ich persönlich bin ja so aufgewachsen. Mein Vater war auch im Militärdienst. Und wenn es in den Kriegszeiten war, da rundherum musste Militärdienst machen. Da war eine Waffe zu Hause. Und mein Mann hat Militärdienst geleistet und er hat auch eine Waffe nach Hause gebracht. Das ist jeder eigentlich. Die meisten Schweizer Soldaten haben Waffen. Ich finde das fragwürdig. Also man sollte das jetzt neu überdenken, weil die Welt hat sich verändert und dann sind das Geschichtsbilder, die in bestimmten Zeiten vielleicht sinnvoll waren. Aber heute
ist ja diese Problematik mit Waffen, die missbraucht werden, sehr stark. Und ich finde, man sollte das mehr einschränken. Das ist bei uns in der Schweiz ist das Gewohnheit, dass wir die Waffe nachher nach Hause lassen. Aber man kann ja mit der nicht schießen. Ich kann ja nicht. Also das ist bedeutet für mich keine Sicherheit. Das ist Tradition. Ich glaube nicht, dass es strengere Waffengesetze gibt, einfach weil die Schweizer zu unabhängig sind und darauf stolz sind, dass es so ist. Jedes Kind ist damit aufgewachsen hier, dass der Vater oder die Mutter zu Hause eine Waffe haben. Das ist ganz normal bei uns in den Familien. Deshalb ist es nicht gefährlich, wenn Waffen zu Hause sind. Eine Waffe selber ist sowieso nie gefährlich. Gefährlich ist nur der sie bedient. Oder? Und wir haben sehr wenig Waffendelikte in der Schweiz. Die meisten Delikte, die sowieso passieren, werden mit illegalen Waffen gemacht. Und das sind nicht Schützen. Und niemand muss bei uns Angst haben. Wir sind ein sehr sicheres Land. Bei uns kann sich jeder Staatschef ohne Bodyguards bewegen. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Le livret de service. Rudolf Yaum exibe as lembranças da época em que prestou serviço militar. Guarda com carinho também as cadernetas do pai e do avô. Ele é professor emérito de História Militar da Universidade de Zurique. Já escreveu 5 livros sobre o tema. Quelle est la relation entre les Suisses et les armes? Qu'on a une relation personnelle avec l'arme, qu'on nettoie bien, qu'on traite bien son arme, qu'on sait même le numéro de l'arme par cœur. Mais ça, et puis qu'on est fier d'être bon tireur. En Suisse, il y a aussi cette culture des sociétés de tir. Si vous êtes incorporé à l'armée, une fois par année, vous devez aller au stand en civil et faire votre tir obrigatoire. Entre os mais jovens, esta tradição vem perdendo espaço. Em 2004, quase metade dos militares decidiu ficar com as armas depois do serviço obrigatório. 13 anos depois, este índice caiu para 10%. I don't think having guns is a good idea, so I don't really get confronted with it a lot. But do you think, like the new generation, they are starting to think more and more like you? I think so, yes. Especially because of the things that happen in America and with the school shootings and everything. A ex-deputada Gabby Giffords lidera o movimento pelo controle das armas de fogo nos Estados Unidos. Em 2011, ela sobreviveu a um atentado. O atirador Jared Leffner, 22 anos, disparou contra a cabeça dela durante um comício. Matou 6, inclusive uma menina de 9 anos. As lesões no cérebro de Giffords deixaram sequelas, mas ela é incansável, percorrendo o país para confrontar o pesado lobby das armas de fogo, da NRA, Associação Nacional de Rifles. Em janeiro, a ex-deputada acompanhou na Câmara a apresentação do projeto de lei para tornar obrigatório em todo o país a checagem de antecedentes criminais e de saúde mental dos compradores de armas. Now is the time to come together, be responsible. Democrats, Republicans, everyone. We must never stop fighting. Fight, fight, fight. Be bold, be courageous. The nation's counting on you. Thank you very much. No Congresso, Giffords lembrou que só em 2018, 40 mil americanos morreram vítimas da violência com armas de fogo. Mais de 100 por dia. O atirador que deixou Giffords semi-paralisada tinha histórico de doença mental, mas conseguiu comprar uma arma com facilidade. Hoje, Jared Leffner cumpre pena de prisão perpétua. O movimento pelo controle das armas cresceu depois do massacre de estudantes numa escola na Flórida há um ano. Nicholas Cruz, 19 anos, matou 17 colegas e professores com um fuzil AR-15, que ele comprou legalmente, embora tivesse um histórico de violência e problemas mentais. In this country, an 18 or 19-year-old is too young to buy a beer, but they can buy a military-style assault weapon. We can also require that every time a gun is sold,
someone has to go through a background check. Os estudantes que sobreviveram ao massacre de Parkland, na Flórida, passaram a encabeçar um movimento nacional de adolescentes exigindo leis mais rigorosas para controlar as armas de fogo. If you can protect guns this much and don't have the same regard for the people who are going to create your country in the future, then we're in trouble. The kids are the future. If you're not protecting the kids, then what's left? Depois do massacre ano passado em Parkland, na Flórida, 20 estados aprovaram medidas de controle de armas. Até a própria Flórida, estado conhecido por ser a favor das armas, aumentou a idade mínima para a compra de rifles, de 18 para 21. There are really kind of two very different approaches to regulating guns in the country. I believe 13 states now where you can carry a concealed handgun in public with no permit whatsoever. No license is required. You don't have to demonstrate that you can use a gun safely. In contrast, in states like New York or California, in order to be legally permitted to carry a gun in public, you need to first obtain a permit, you need to have a background check, make sure that you're not a threat to public safety. And what we see is that states with very lax, very weak gun laws and higher rates of gun ownership have, perhaps unsurprisingly, have a much higher rate of gun injury and gun death. Deaths in America recently, last year, climbed to high over the last several years. Pesquisas recentes mostram que 90% dos americanos aprovam a checagem obrigatória de antecedentes na venda de armas de fogo. O projeto deverá ser aprovado sem dificuldades pela Câmara dos Deputados, agora com maioria democrata. Mas no Senado, controlado pelos republicanos, que recebem financiamento de campanha dos lobistas da NRA, a probabilidade diminui. E mesmo que o Senado aprove, o presidente Trump deverá vetar a lei. Ele acredita que o caminho para evitar massacres passa por mais armas. These people are cowards. They're not going to walk into a school if 20% of the teachers have guns. It may be 10% or maybe 40%. And what I'd recommend doing is the people that do carry, we give them a bonus. Suíça, sede europeia das Nações Unidas e berço de mais de 30 organizações internacionais. Graças à diplomacia, esse pequeno país conquistou grande espaço no cenário internacional. Por isso, pode parecer contraditório que um lugar com fama de pacifista esteja entre os 20 países do mundo com maior concentração de armas nas mãos de civis. O que não significa, claro, que para um suíço comprar uma pistola ou uma espingarda seja tão fácil como conseguir um bom chocolate. Est-ce que je peux acheter une arme? Il faut un papier, hein, que, voilà, vous devez remplir quelques conditions. Man darf nicht entmündigt sein, man darf keinen Eintrag im Strafregister haben wegen Verbrechen oder wiederholt begangenen Vergehen. Im Schweizer Waffenrecht auch sind gewisse Mechanismen, die dafür sorgen, dass eine Person, wenn sie eine Gefahr für sich selbst ist, zum Beispiel Suizidabsichten da sind, oder für andere, sprich häusliche Gewalt, dass man dieser Person die Waffe eben wieder wegnimmt. Also es gibt verschiedene Mechanismen, dass man einer Person, die auch ein psychisches Leiden hat, eine Waffe nicht gibt oder die aber wieder wegnimmt. Le port d'armes, on le connaît aussi chez nous, ça veut dire quelqu'un peut se déplacer avec une arme prête à l'engagement, c'est-à-dire avec le magasin plein de munitions et tout ça. Et là, il faut avoir un permis spécial très restrictif, que c'est donné seulement dans des cas particuliers. Mais aux États-Unis, vous pouvez aller dans un magasin, vous pouvez acheter une arme automatique, hein. Il n'y a pas de prescription, on dit ça c'est notre droit, c'est dans notre constitution. C'est pas comme ça en Suisse, hein. C'est pas si simple. Et on n'a pas cette culture quand même des Américains qu'on doit se défendre avec l'arme. Hein.
dans la vie civile. Hein. Ça n'existe. Bon, il y en a, mais très très peu. Mesmo assim, a pressão dos vizinhos europeus para que a Suíça adote normas ainda mais rígidas é grande. Apesar de o país não integrar a União Europeia, ele faz parte do espaço Schengen, onde há livre circulação de pessoas. No ano passado, o Parlamento Suíço aprovou uma lei para acompanhar a norma europeia. O objetivo é frear o comércio ilegal, restringir o acesso a armas mais perigosas e melhorar o intercâmbio de informações. Neu hinzu kommt, ist, dass als Schütze muss man sagen, entweder man ist in einem Schützenverein oder man geht sonst regelmäßig schießen. Das muss man neu belegen. Und neu muss man, wenn man zum Beispiel Waffen sammelt, ein Verzeichnis über diese Waffen führen und sagen, das sind die Waffen, die ich habe, die von den Änderungen betroffen sind. Diante da aprovação da nova lei no Parlamento Suíço, aqui em Berna, grupo contrário a maior controle sobre as armas resolveu agir. Recolheu 125 mil assinaturas em cerca de 3 meses, 75 mil a mais do que o necessário para levar o assunto às urnas. Luca Filippini, presidente de um comitê pró-armas que representa 14 associações, foi o responsável por transformar a indignação em tema de referendo. Ele considera a lei aprovada pelo parlamento uma ameaça à liberdade e à soberania da Suíça e tem o apoio do maior partido do país, o Partido Popular Suíço. Inutile, dangereuse et anti-suisse sont des adjectifs utilisés pour la communauté d'intérêt du tir suisse pour définir la nouvelle loi. Pourquoi? Cette directive est née après les attentats de Paris et les autres attentats qu'il y a eu en Europe. Là, on a fait des attentats avec des armes automatiques, des armes qui étaient déjà interdites dans toute l'Europe, pas seulement aussi en Suisse. Et maintenant, on va viser les armes légales qui sont détenues par les citoyens. Alors c'est ça que c'est inutile. Wir lassen unsere Tradition und unser Sport und Hobby nicht durch die EU kaputt gehen. Alors moi je dirais que bon, il faut toujours garder ça pour l'armée de milice, même pour garder, mais je trouve il faut un contrôle. Il faut un contrôle et je trouve cette loi de l'Union européenne, je trouve pas mal d'avoir plus de contrôle. O governo suíço alerta: se os eleitores votarem contra a lei no referendo, o precioso acordo de Schengen estará em risco. Also die Bundespolizei Fedpol und auch alle anderen Sicherheitsbehörden sagen immer wieder, ohne Schengen wären wir bildlich gesprochen blind. Wir hätten keinen Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen, die wir heute haben, direkt in Echtzeit. Wir bekommen diese Informationen, wir werden ausgeschlossen, damit werden wir auch blind. Wir sind in der Mitte von Europa, also wir sind keine Insel, wir sind in der Mitte von Europa und die Zusammenarbeit mit allen europäischen Staaten ist für die Sicherheitsbehörden entscheidend. Quel est le risque pour la Suisse d'affaiblir la relation avec l'Union européenne? Seulement les contrôles dans la frontière ou il y a plus? Mais il y a beaucoup de risques, vous savez, parce que l'Union européenne est tellement importante pour l'exportation, pour l'économie suisse, et puis aussi pour la recherche, parce que la Suisse participe aux grands projets de recherche de l'Union européenne. Il y a tout ça, et voilà, tous ces traités bilatéraux. Et puis un jour, si l'Union européenne dit « Oh, voilà, c'est fini, on va recommencer. » A gente conseguiu visitar o único estande de tiro em Nova York. Não foi fácil conseguir autorização. Fica bem escondido nesse prédio comum, um prédio de escritórios. E a gente vai visitar, fica no porão. Aqui foi filmada a cena no filme Taxi Driver, um clássico da violência em Nova York, onde o personagem de Robert De Niro compra uma arma.
Os integrantes do clube não querem ser filmados. Só 2 falaram conosco. O instrutor, John Aaron, e um sócio que só quer ser identificado pelo primeiro nome, Jeff. Aqui, as leis rigorosas que tiraram as armas de fogo das ruas de Nova York não são nada populares. New York City is among the cities with less crime, with less gun crime in the country. Do you think that's because of the gun laws, the gun control laws? Absolutely not. Criminals, they get their hands on any illegal firearm. What is preventing a high rise in gun shootings is the fact that the police happen to be extremely effective in what they do. You can put all the laws in place that you want to. Criminals aren't going to follow any of them. The only ones who follow laws are law-abiding citizens. So the tougher the law is, the tougher it is for a law-abiding citizen, not a criminal. Jeff pratica tiro como esporte, para relaxar. O efeito em mim é o oposto. Os tiros incessantes me deixam bem tenso. Mas aparentemente, para algumas pessoas, pode ser uma maneira de esquecer os problemas reais. When you go out on the range, you put everything else out of your mind and you're concentrating on focusing on the target. So it's you know, different people have different ways of relaxing. Some people go to a gym, some people do yoga. You know, target shooting can be very relaxing. Camps in the United States, they always had a shooting program. And that's where I learned to shoot, rifles. And from that point on, I absolutely fell in love with it. Em Nova York, pouquíssimos conseguem a licença para andar armado, que é tão comum no resto do país. Coincidência ou não, os massacres a tiros, que estão sempre traumatizando outras cidades, aqui não acontecem. O que é comum é ver cidadãos como John e Jeff que se sentem mais seguros tendo uma arma em casa. What's the point of having a gun? To protect yourself. But if you're not sure if it's going to work? Well, I mean, what's the point of having a fire extinguisher in your house if you're not sure it's going to work? You know, if you have a fire, I'd rather have a fire extinguisher than not have it. How many guns do you own? More than one, less than 100, let's put it that way. That's a lot. From 1 to 100. It's closer to 100 or to 1? Somewhere around 20. Well, why have so many guns? I see something, wow, that looks like fun. I am a photographer. Buying cameras, it has the same desire. I want a Leica, I want a Nikon. They're just so much fun to own and to use. So you'll end up buying a lot. It's just the nature of the beast. Guns are here to stay. They're a part of American society. I don't think it's realistic to think they're going away anytime soon. So I think the key is, what are we going to do to try and keep them out of dangerous hands and make sure that people that are a threat to themselves or others don't have them? And that's really the challenge that we face.